हाय गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। एबे जिबा आमे खाइदबा टिके पोरी की तरकारी कि खाइनांदी पर आसंतु खाइदबा टिके तापर जिबा हमरो बाबा को दर्शन करदबा टिके। बाबा को दर्शन सरला पर मां को दर्शन करदबा टिके। तापर भितरु जिबा हमरो बड़ मां को टिके दर्शन कर देगिरी पळा आसीबा। तापरे आमे जिबा आउथरे दुकान पाखापाखि पहुँच गलु एबे। दुकान रे पूरा पहुँच गलु। दुकान रे पहुँचला पर आम भालु केतदिन आइनथिले छुट्टी थिले आसले। तापर हमर गाड़ी रेडी पोछापोछि करदबा। गाड़ीटा केतदिन पोछापोछि हेइ नथिला। तଳ ଉପର ପୁରା ଚିକଚାକ କରିଦେବା ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିକିରି କଲା ପରେ ଯିବା ଆମର ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡ଼େ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଇଦେବା ଟିକେ ଆମର ରଣବୀର କପୁରର ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ଟା ଆଉ ବବି ଦେଓଲର ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫାଇଟିଂ ସିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରଣବୀର କପୁର ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍। ଆଇଲେ ଡିସୁମ୍ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ବାଜିବ, ଆଉଥରେ ଡିସୁମ୍ ବାଜିଲା। ଆଉଥରେ ଭଲ ହେଇ ଆମ ଦେଖିକି ଶୋଇ ପକେଇଲିନି। କହିଲି ଚା ଟିକେ ଆଣିଦିଅ। ଚା ଟିକେ ଯାଇ ଆଣିଦେଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ଚା ଟିକେ ମାରିଦେବା। ମାରି ଦେଇକିରି ବାହାରିବା ଏବେ ଘରକୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।